السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غنشوفوا لابليكاسيون دو ثيوري دو غراف بالنسبة ديال إيسينس، بالنسبة للإر أو الغوشيرش أوبيراسيونيل مع بروف ويا أو الناصري الفاكولتي المحمدية. ديجا شفنا الميثود دو سامبلكس. اليوم إن شاء الله غنجا ندور على لابليكاسيون دو ثيوري دو غراف. إلا كنتو مهتمين بهذا الموديل هذا قولوه لي إن شاء الله، نكمل معكم حتى الأخير إن شاء الله، وإن شاء الله تجيبوا دي بون نوت ونبداو على بركة الله على أول إكزيرسيس كتحط في الثيوري دو غراف. هاد الثيوري دو غراف فيها دو شومان، لو بلو كورت و لو بلو لونغ. On commence le chemin le plus court entre deux sommets. On considère une ville formée par 8 quartiers A, H. Par exemple, مثلا واحد الفيل فيها 8 كارتي 1 2 3 4 5 6 7 8. D'accord. Par exemple, le quartier A le quartier B 10 km, le quartier A le quartier C 5 km, le quartier A le quartier D 9 km, etc. Par exemple, pour arriver au quartier F, on doit passer par A, B, F, ou par A, quartier C, quartier F, ou par A, quartier D, quartier F. D'accord. باش نوصل هاد الكارتي F غادي نمر من الكارتي A ل B ل F، ولا الكارتي A C F، ولا الكارتي A D F. D'accord. لو رول ديال هاد الشومان بلو كورت هو سي on fait le départ le quartier A jusqu'à le quartier H, et on doit passer par le minimum de kilomètres. Le minimum de kilomètres. Par exemple, ou on passe par ça, ou là on passe par ça, on passe par ça, ou là on passe par ça. Mais on doit passer par le minimum de temps et le minimum de kilomètres. D'accord. C'est le rôle du théorie de graphe. On commence par exemple à déterminer la distance la plus courte entre A et H. كيفاش غنديتيرمينيو la distance المسافة الأقرب ولا الأقصر ولا الأقرب من A à H. D'accord. Le premier étape, on a deux étapes pour déterminer le chemin le plus court. Première étape, deux étapes. La première étape est détermination de niveau. Détermination du niveau. Détermination de niveau. Où est le niveau? Où est le niveau 1, où est le niveau 2, où est le niveau 4, où, etc. D'accord. نبداو على بركة الله. Le niveau 1. Niveau 1 c'est A. هو هذا هو le départ. هو هذا. D'accord. Niveau 2. Niveau 2 compose 3 quartiers B, C, D. هو هذا B, C, D. Niveau 3. Niveau 3 ça E, F, G. Composant par 3 quartiers E, F, G. Niveau H, c'est l'arrivée, le niveau 4. H. D'accord. On passe aux deuxième étape. Deuxième étape, المرحلة الثانية هي الديترميناسيون du chemin le plus court. كيفاش نخدمو هاد الشيمان le plus court. D'accord. On doit niveau 1. Niveau 1, شنو فيه؟ Niveau 1 comporte le quartier A. Donc M de A est égal à M de A est égal à 0. Le départ M de A égale 0. Niveau 1, niveau 2. Niveau 2 fait niveau 2, désolé. Niveau 2 comporte 3 quartiers. M de B, M de C, M de D est égal. M de P. Pour باش نوصلو لهاد النيفو بي هذا soit on passe par A. M de A هي M de A
plus 10. M de C هي M de A plus 5. ها هي M de D. M de D est égal à M de A plus 9. Quoi est égal? M de A c'est 0. 0 plus 10 c'est 10. M de C c'est M de 0. M de A c'est 0 et 5. M de D est M de A plus et 0 et 9. Oui, le nombre le minimum, le plus court, c'est 5. D'accord? عقلوا معايا لهاد 5 هادي. دابا غنجيو niveau 3. Niveau 3 comporte 3 quartiers E, F, G. M de E est égal M de F, M de G. égal. دابا لاحظوا معايا خوتي انه ملي كنبغيو ام دو او شوا الا بغينا نجي ل او سوا اون باس بار كارتي ا كارتي سي كارتي او و كارتي ا كارتي بي كارتي او. دونك عندنا دو كا هي ام دو او est égal m de p plus m de p plus 9. Ou là m de c m de e تاني m de e est égal m de c غنجي من m de c plus هاهي m de c هاهي 4 m de p هنايا m de p هي m de p c'est 10 10 plus 9 c'est 19. M de C c'est 5 5 plus 4 c'est 9. On passe M de F. M de F. Pour on arrive à quartier F, on passe par 3 quartiers. M de D, M de D, E, M A, D, F, A, C, F, A, P, R. غنجي tracé 3 هي M de F est égal هي M de أول حاجة M de P plus 8 est égal M de F est égal M de C plus 7 هي يعني M de F est égal هي M de D plus 7 plus 7 هي plus 7 plus 7 تيك M de P هي 10 plus 18 M de C هي 5 plus 7 c'est 12 M de D plus c'est 9 9 plus 7 c'est 16 donc d'accord donc هذا هو الشومان البلي كورت هنا وهنا هذا هو الشومان البلي كورت. دابا غنجي M de G. M de G ها هي G on passe par A D G ou la A C G de M de G est égal هي M de C plus M de C plus 6 ou M de G est égal M de D plus 8. M de C quoi est égal M de C هي M de C c'est 5 5 plus 10 c'est 11. M de D quoi est égal 9 9 plus 8 c'est 17. D'accord. غنجي H نيفو 7 نديرو هنايا ها هو نيفو 4 نحاول نديرو هنا باش منطولش عليكم نيفو 4 باش نوصل نيفو 4 اون باس بار A D G F ولا A D هادي ولا هادي المهم معرفتش غنمشي شنو هما اللي كيعطيو الاش هي او اف جي هي هكا
هي M de H est égal M de H est égal M de H est égal. شنو كيعطي ال H؟ شنو اللي كيعطي ال H؟ كتعطيها E هي M de E plus 4. هنايا M de سمحولي هنا M de F هنا M de H. شنو اللي كيعطي M H؟ هي M F. سمحولي هنايا 5 هنا 6 هي M de F سي 5 plus 5 هنا M de G plus 6. إلا رجعتو تشوفو معايا خوتي هنايا M de E ها هي M de E فين هي أقل الصغيرة هي 9. 9 بلس 4 هي كناخدو ديما الصغيرة فيهم 9 بلس 4 سي 13. M de F ها هي M de F فين هي الصغيرة عندنا 16 12 18 غناخد 12 12 بلس 5 سي 17. M de G غناخد الصغيرة فيهم هي 11 11 بلس 7 سي بلس 6 بلس سي 17. دونك فين هو البلي كورتنا هو هذا. دابا غادي نرجع من اش اشنو عطاه او داكوغ. نرجع نشوف فين هي او ها هي او شكون الصغيره في او هذه ولا هذه ها هي سي. نرجع للسي فين هي ها هي سي دونك دونك لو شومان بلي كورت هو سي او اش. ها هو سي او اش وهذا الشومان بلي كورت هو نجي من هنا. نتمنى تكونوا فهمتوا معايا هاد البيزود هادي. ان شاء الله باقي نشوفوا لي زابليكاسيون تيليغراف البلي لونغ البيرت غراف اكسيتيرا. الى عجبكم هاد الفيديو هادي ما تنساوش تابوناو وديروا لايك الفيديو ونشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جديدة ان شاء الله. الى اللقاء.